অৱশেষত মামাৰ সৈতে কথা পাতিলে শ্বাহৰুখ খানে। ফোন কৰি মামাক ধন্যবাদ জনালে শ্বাহৰুখ খানে। মামায়ো বহু সময় কথা পাতিলে শ্বাহৰুখৰ সৈতে। অসমৰ ৰাইজকো ধন্যবাদ জনালে শ্বাহৰুখ খানে। পিছে ৰ'ব, এয়া অৰিজিনেল শ্বাহৰুখ অথবা অৰিজিনেল মামা নহয়, এয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় মিমিক্ৰি শিল্পী ইৰশ্বাদৰ অভিনয়। খুব ভাল লাগিছে বুজিছা, তুমি যে মোক এটা থেংক ইউ দিছা। শ্বাহৰুখ খান আৰু মামাৰ দৰে অলপ কথা পাতিলে ইৰশ্বাদে। মনোৰঞ্জনৰ বাবে আমি আগবঢ়াইছোঁ ইৰশ্বাদৰ ভিডিঅ'। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। अपनी कुर्सी की पैकी बाल लो, क्योंकि मौसम ऑलरेडी बिगड़ चुका है। अरे प्रधान के घर में पार्टी है, मेहमान नवाजी के लिए प्रधान तो आएगा ना, और साथ में पटाखे भी लाएगा। मैं असम के सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। असम से मुझे जितनी उम्मीद थी उससे मुझे अच्छी रिस्पॉन्स आई। खास तौर पे मैं मामा को थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर मैं मामा को फोन नहीं किया होता तो मुझे मामा ये दिन कभी दिखने को नहीं देता। तो मामा थैंक यू, मामा थैंक यू। ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মামা। খুব ভাল লাগিছে বুজিছা, তুমি যে মোক এটা থেংক ইউ দিছা। আৰু এটা কথা মোৰ বেয়া লাগিছে, তুমি যদি মোক আগতে ফোন কৰিলা হয়। গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, আগন্তুক দিনত যদি কিবা চিনেমা বনোৱা বা অসমত ৰিলিজ কৰোৱা, এবাৰ মামাক এটা ফোন কৰি ল'বা বুজিছা। अपनी कुर्सी की पैकी बाल लो, क्योंकि मौसम ऑलरेडी बिगड़ चुका है। अरे प्रधान के घर में पार्टी है, मेहमान नवाजी के लिए प्रधान तो आएगा ना, और साथ में पटाखे भी लाएगा। मैं असम के सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। असम से मुझे जितनी उम्मीद थी उससे मुझे अच्छी रिस्पॉन्स आई। खास तौर पे मैं मामा को थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर मैं मामा को फोन नहीं किया होता तो मुझे मामा ये दिन कभी दिखने को नहीं देता। तो मामा थैंक यू, मामा थैंक यू। ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মামা। খুব ভাল লাগিছে বুজিছা, তুমি যে মোক এটা থেংক ইউ দিছা। আৰু এটা কথা মোৰ বেয়া লাগিছে, তুমি যদি মোক আগতে ফোন কৰিলা